I-out din ka. 5 lang, $5. $5. Maka-pi-out na ka, $5 lang. Nindot ba, oy? Hala, ano nangyari? Oh my gosh! Tika. Lubat ako. Oh my gosh. Ano nangyari? Gadangag yung kuanig yun. Wait lang. Biglang nagdilim eh. 5% lang pala. Zero gadal diri ba? Dala kayo eh. Bulat ko ah. Sige, bye na ako sis. Ingat mo dyan nila Miss Philly. Okay sis. Salamat sis. Salamat sis ha. Love you. Good night. Salamat. Sa more support. Good night. Good more night.